Veliki pozdrav iz moje radionice. Danas ću praviti od marame bluzu. Vrlo jednostavno. Ostanite sa mnom. Ja ovdje imam jednu maramu od čiste svile i ona je meni poprilično velika. I odlučila sam od nje napraviti jednu bluzu koja će mi super biti u vrelim ljetnim danima. Znači ja želim izbaciti ovaj jednobojni dio jer mi ne treba jako je bitno izravnati. Ako je vaša marama četvrtasta, dovoljno je samo da okružite vrat i da sastavite sa strane. S obzirom da je ova moja, da kažem, malo veća, ja sam morala da izbacim jedan dio, a najbolje mi je da izbacim ovaj jednobojni. Jako je teško ovu maramu izravnati jer bježi, ali mislim da je to. Znači ja pretežno urežem 10 cm. A zadnji dio ćemo urezati evo ovako, prislonite. Znači urezat ćemo neka 3 cm. To je to. Idemo sada sastaviti ovo rame. A zaboravila sam, znači imamo još od ovog ostatka da izrežemo jednu lajsnu ili kako već traku, kako više volite. S obzirom da mi je ovo jako tanko, ja ću ovdje odrezati neka 3 do 4 cm jer ću raditi duplo. Idemo sada šiti. Sa obzirom da se ovaj materijal, da kažem, cufa, ja ću ovaj šav zatvoriti. Znači ide mi šav na šav i zavrnut ću ga ovako 2 puta i prošiti.
Ovi šavovi na ovim tankim stvarima izgledaju jako uredno, čak urednije nego da sam prošla s lica da sam zatvorila sa naličja. Kao što vidite, nigdje se ništa neće izvlačiti, a jako lijepo i uredno. Idemo sada raditi vrat. Znači ja ću ovu svoju traku ovako na pola i prišivam je sa lica. Znači, jako bitno jeste da ovu traku vučemo prema sebi, odnosno zatežemo. I ovaj ovdje dio, znači ubacimo ga unutra i jedan preko drugi preklopimo. Sada ću odrezati ove viškove otprilike 1,5 cm da mi ne smetaju. Znači ja ću sad usko po ovoj traci prošiti, znači šavove prema traci i prošivam ovdje usko. Dok se moja pegla ugrije, ja imam još da prošijem ovaj ovdje dio. S obzirom da ja želim da mi bude malo komotnija, širina moje bluze je 1 metar. Ja ću napraviti da mi je preko grudi
najviše 1,20 m, što znači da mi ostaje 40 cm. Znači od ramena spuštam dole 25, ovdje je 25 i ovako 20. Ovdje ćemo staviti iglicu. Znači ja ga neću do kraja prišivati, isto ću ostaviti otvoreno. Znači 20 cm odozdo i 20 sa strane. Znači imam iglicu gornju i donju i tu ću prošiti. Tako isto sa druge strane. Što se tiče ove moje bluze, ona može biti ovako nosiva, ali ja joj želim dodati ovdje u struku malo gume, iz razloga što će ljepše padati. Ovaj materijal ne dozvoljava, zato što je jako tanak i jako je nježan, ne dozvoljava da pravim ovdje neke rupice kroz koje se provlači da li traka, da li neki tanki kaišić, zato ću ja prošiti komad gume. Ja sam izrezala 25 cm obične crne gume. Znači ja ću ovu svoju bluzicu okrenuti na naličje. Ja ću probati ucrtati 45 ovdje sa kredom, mada teško ovo ide. I znači ovako 20. Evo ovdje. I 45. Idem prošiti još ovu gumu.
Kao što ste vidjeli, znači prvo prošijemo jednu stranu pa se onda prebacimo na drugu, jer ne može odjednom se s obje strane prošiti zbog ovog otvora ovdje. Sada idemo na drugu. Ovo mi je lice, ovo mi je malo šareno, pa dok se snađem. Idem još malo ispeglati i okačiti na lutku. Moja bluza od marame je gotova. Vrlo jednostavna za sašiti. Ovo je nešto što svaki početnik u šivanju može sam sebi napraviti. Rubovi su nam već gotovi bili, tako da je bitno samo vrat lijepo prošiti i naravno ove šavove sa strane. S obzirom da je ovo svila, bit će jako ugodna nositi ljeti, pogotovo vrele sarajevske dane. Naravno, ova se haljina može nositi kao haljina za plažu. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal, a mi ćemo raditi još zanimljivih odjevnih predmeta. Ili, ako vam treba još nešto dodatno objasniti, slobodno mi pišite u komentar. Zapratite me na Instagramu kao Ame Clothing, a mi se vidimo ponovo. Vaša Ami.